السلام عليكم البنات. هاد الليله بغينا نديرو غير عشاء خفيف وظريف. ندير دي تورتيا. المقادير ديالهم درت فلفله وحده خضراء، فلفله حمراء، وشويه د لادين مقطع بحال الفلفله مطيشه مقطعين على ميل. لاصوص درت مايو كاتشوب، مي كل واحد يدير اللي بغا، الجيريان، بيغي اللي كان. و بيان انتوندو غنديرو هاد لي تورتيا، و ما نساوش les épices. Coucou tout le monde, voilà, alors ce soir on va faire un repas simple et rapide. On va faire des tortillas avec un poivron vert, un poivron rouge et de la dinde coupée en lamelles. J'ai mis pour la sauce, pour badigeonner les tortillas, de la sauce mayo ketchup. Après, chacun met la sauce qu'il veut, c'est-à-dire brésilienne, moutarde, enfin ce que vous voulez, et surtout ce que vous avez dans vos placards. حنا البنات دابا غنديرو شويه الزيت في المقله، نشعل عليها باش نديرو شويه د لا دند. نخويو هاد لا دند كلها، نخويو لا دند نخليوها باش تحرشي شويه. منين تبدا طيب شويه، غير شويه الزويته، غنزيدو عليها المقادير الاخرين. Voilà tout le monde. Alors donc j'ai mis mes émincés de dinde dans la casserole, dans la poêle. On va laisser revenir quelques instants, le temps que ça blanchisse un petit peu, et on va continuer ensuite. On mettra les poivrons, on mettra les poivrons verts et rouges. من يبداو يتحمروا شي شويه غادي نديرو نردو كي قلت لكم، نردو الفلفله هذيك الشيء، ونديرو التوابل ديالهم. دابا البنات غنزيدو الخضره منين لا داند بانت شي شويه مزيان. نزيدو الفلفله الحمراء ونزيدو الفلفله الخضراء. ما نعرفش البنات واش كتسمعوني مزيان ولا لا، الا ما كتسمعونيش مزيان عافاكم قولوها في الكومونتير. دونك voilà les filles, j'ai rajouté les poivrons verts et le poivron rouge. Maintenant je vais mettre les épices. Alors on met un peu de sel, pas trop sinon on va les saler. Je vais mettre, si vous avez des épices à shawarma, vous les mettez, sinon vous mettez les épices que vous voulez, en fait, ce que vous aimez. Je n'impose pas une quelconque épice. Moi personnellement j'aime bien le curry. J'enlève le bouchon, c'est plus pratique. J'enlève le curry, je mets du curry, pardon, voilà. On dose bien, c'est très bon le curry les filles. Voilà le net, on va mettre un peu d'ail en poudre, voilà, un peu de poivre, Si vous aimez quand c'est bien épicé, vous pouvez doser le poivre vous pouvez doser le poivre comme vous voulez, un peu, beaucoup, c'est vous qui voyez. البنات درت شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه، شويه ديال الكوري. اللي بغا يدير لا صوص اللي بغا يدير لي زيبيس ديال الشاورما يديرهم، ما كاين مشكل. انا منين ما عنديش دابا ديال الشاورما درت غير درت الكوري. الوليدات كيبغيو الكوري، درت الكوري.
نخليوهم يطيبوا هكا، نخلطوهم مزيان ونخليهم نغطيوهم ونخليهم يطيبوا. Voilà, je vais laisser revenir pendant quelques minutes, le temps que ça s'imprègne bien, et je reviendrai donc vers vous. احنا البنات ها هي طابت دابا طفيت عليها. غنوجد، راني كنت سبقت وجدت شي وحدين بلا صوص، بغيت نوريكم كي غادي نطويها. ساهله، ماشي شي حاجه واعره، ساهله ماهله، كلشي يقدر يديرها. كندير دونك لاصوص كي قلت لكم في الاول، لاصوص اللي بغيتو، اللي كتاكلو، اللي كتبغيو. كنشدو هاد القنت هذا، هكا ونطويوه. فوالا البنات les filles, voilà, j'ai pris mes tortillas que j'ai coupées en deux, j'ai oublié de préciser. Je les ai badigeonnées de sauce mayo ketchup. Là je vais vous montrer la façon dont on peut les plier pour faire des cornets. Voilà البنات، كنت قسمت لا tortilla على جوج. دابا غنطويها باش نديرو لي كورني. كنشدو هاد القنت هذا وكنجيبوه لهنا. فوالا كنشدو هاد القنت هذا وكنجيبوه لهنا، ما جاتنيش على يديا، وندورو هكا. Voilà, on prend le coin comme je viens de le montrer et ensuite on fait tourner jusqu'au bout. Voilà, et ça vous fait des cornets. Voilà, très bien. Et que je pose à côté le temps que je prépare le reste. Voilà, je vous en fais une autre. Là. Je rebadigeonne, je mets de la sauce mayo ketchup, bien entendu, comme je vous disais. Voilà. Hop, un peu de sauce ketchup. Voilà. Et ensuite, je reprends la même chose. البنات نعاود معكم وحده اخرى. غادي درت لا صوص، نجيب هذا القنت هذا ونحطو هنايا، ايوا ونلويه. منين ما كتجينيش على يدي كندور الطبسيل هكا ونبقى ندير un cornet. Voilà les filles, j'entoure comme la première fois, je fais rouler et je fais mon cornet. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais les farcir. Donc je vous retrouve à la prochaine étape. البنات حنا نرجع معكم. دابا غادي ناخذ لي كورني ديالي وندير فيهم شويه ديال الفرماج رابي في القاع، ونجيب ديك لا دند ونعمرهم، ونزيد عاود الفرماج رابي فوقو، ونحطهم تندوزهم لا بانشا في البانيني سمحلي. Voilà les filles, je prends un cornet, je mets du fromage râpé au fond. Voilà. Ensuite, je prends ma farce que je remplis et je remets du fromage râpé au-dessus et que je dépose. Je passerai tout ça sur le panini. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous remplissiez vos cornets. Et ensuite, on se retrouve pour la deuxième étape, c'est-à-dire la cuisson de nos petits cornets. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que l'on peut préparer cette recette à l'avance, 1 heure avant ou autre, et ensuite les passer au panini vraiment à la dernière minute, c'est-à-dire au moment du repas. البنات ولا بغيتو توجدوا هاد لا روسيت تقدروا توجدوها ساعه قبل، ومني تسخنوهم وداكشي دوزوهم في البانيني حتى تجيو تتعشاو ولا تغداو. يلا دابا نخليكم ونتلاقاو منين نكمل هادشي. فوالا البنات دابا اللي عمرتهم غادي درتهم في البانيني في البريسه،
باش يتحمروا شي شويه، يزيدوا يتحمروا شي شويه. Voilà les filles, donc j'ai pris mes cornets, je les ai mis dans le panini pour qu'ils puissent dorer un peu plus. Et ensuite nous les dresserons dans un plat. Donc nous les dresserons dans un plat. البنات كي قلت لكم هذه الفيديو الاولى ديالي، دونك قبلوا على لا فيديو ولا مازال عاد بديت. دونك كنطلب منكم تبارطاجي ولا تلايكي وكومونتيو لا فيديو باش تشجعوني ونزيد ندير ما احسن وشاركوا معايا. Voilà les filles, comme je vous disais, c'est une première vidéo, donc vous m'excuserez si le montage n'est pas parfait. Si vous m'entendez pas très bien, laissez-moi des commentaires. J'apprécie énormément les commentaires. Donc j'espère que cette première vidéo vous plaira et j'espère aussi que vous pourrez partager ou liker. Comme ça m'incite à faire d'autres vidéos et à vous faire plaisir à tout le monde. Voilà, donc je vous dis, là je l'ai mis sous la presse, comme vous le voyez, et d'ici peu je le mettrai dans un plat pour le dresser. Voilà البنات، يعني هانتوما كتشوفوا راني درتو في لابريس، دابا شي شويه نحيدو. فوالا البنات، غنقولوا لاسيت فينال. يعني حطيت un peu de salade, un peu de frites، شويه بطاطا فريت وشويه شلاضه، ونقول لكم بالصحه والراحه. Voilà les filles, le final de ma recette. Alors pour l'assiette individuelle, salade, frites et les shawarma en forme de cornet, et bien sûr le reste aussi idem. Je vous souhaite un très bon appétit et j'espère que vous apprécierez cette recette. Et je vous dis très sincèrement, c'est très rapide à faire, à la dernière minute. Vous n'avez pas trop à vous embêter à traîner dans la cuisine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. شكرا البنات ولا شفتوا هاد la vidéo. نقول لكم ساعة مباركة في هاد الساعة.